Upin, kita mau kemana nih? Ipin, kita mau jalan-jalan malam nih. Wah, asik banget pasti ya, Ipin. Upin, kita mau kemana nih? Takut banget malam-malam gini. Tenang aja, Ipin. Kita mau ke sebuah tempat yang sangat-sangat menyeramkan. Hahaha. Upin, jangan gitu dah. Ipin takut. Wah, si Ipin takut, teman-teman. Gak usah takut, Ipin, kan ada Aka kan pemberani. Oh, ayo, kita ke tempat yang sangat-sangat gelap ya, Ipin. Ayo, Aka. Wah, si Ipin dan Upin mau ke tempat yang gelap, teman-teman, yang seram. Nanti ada pocong juga, teman-teman. Wah, si Ipin takut banget sama pocong, teman-teman. Oke, kita kemana nih, teman-teman? Upin dan Ipin pun ke tempat yang gelap, teman-teman. Oke, kita kemana lagi nih? Oh, itu ada perumahan, teman-teman. Gelap banget ya. Ini udah malam banget, teman-teman. Udah jam 11-an. Di sini banyak hantu, teman-teman. Wah, takut banget si Ipin, teman-teman. Kan tenang, ada si Aka, kata si Upinnya, teman-teman. Ipin, Aka mau pipis dulu ya. Ngapain pipis, Aka? Ipin takut. Gak apa-apa deh, tunggu aja di sini ya, Ipin. Oke, kakak mau pipis dulu. Bye-bye, Ipin. Wah, si Upin mau pipis, teman-teman. Oke, kita akan pipis di sini, teman-teman. Enak banget si Upin pipis, teman-teman. Oh, si Upin lagi pipis, teman-teman. Wah, Aka lama banget pipisnya ya, teman-teman. Dia ngapain ya? Ipin takut nih. Waduh, ini merinding lagi Ipin, teman-teman. Ada apa nih, teman-teman? Wah, takut banget Ipin. Aduh, Aka lama banget, teman-teman. Aka, jangan lama-lama. Aduh, merinding banget Ipin, teman-teman. Ada apa nih? Wah, itu apa putih-putih, teman? Tolong, ada pocong, teman-teman. Wah, ada pocong. Upin. Di mana, Upin? Ada pocong. Wah, aduh, takut banget Ipin. Wah, ada pocong, teman-teman. Si Ipin takut banget, teman-teman. Aduh, si Upin kemana lagi, teman-teman? Upin, tolong, ada pocong, Upin. Aduh, takut banget nih. Si Ipin takut banget. Aduh, pocongnya masih ada, teman-teman. Aduh. Aduh, tolong, teman-teman. Si Upin di mana lagi, teman-teman? Aduh, tolong, ada pocong. Aka, di mana, Aka? Aduh. Aka, tolong, ada pocong. Aduh, si Upin di mana, teman-teman? Wah, di mana tuh pocong, teman-teman? Aduh, takut banget, teman-teman. Wah, tadi si Ipin manggil-manggil. Oh, itu apa putih-putih, teman-teman? Coba kita ke sana. Ipin, ada pocong tuh. Awas. Ayo sini, Ipin. Pocong, ada pocong. Ipin, sini. Ayo, sini, Ipin. Ayo, ada pocong. Kita lari, teman-teman. Ipin, sini, Ipin. Sini, Ipin. Wah, banyak sekali pocong, teman-teman. Aduh, kita ditangkap pocong kalau gini, teman-teman. Si Ipin di mana? Ipin. Aka, tunggu, Aka. Aduh, si Upin ninggalin, teman-teman. Kasihan sekali si Ipin, kan lambat banget, teman-teman. Aduh, pocongnya masih ikut-ikutan lagi, teman-teman. Oke, kita cari mobil, teman-teman. Kita pakai ini aja ya. Sini, Ipin, naik, Ipin. Wah, pocongnya ikut terus, teman-teman. Ipin, sini, Ipin. Aduh, nggak bisa ikut, teman-teman. Aduh, kenapa si Ipin santai-santai gitu, teman-teman? Aduh, pocongnya
Ngikut-ngikut lagi teman-teman. Untung gak ngapain teman-teman. Oke, kita cari mobil coba. Ipin kenapa nggak mau ikut? Ipin sini sini sini. Nah, kita naik Ipin. Aduh, si Ipin nggak mau naik teman-teman. Gimana nih? Aduh, si Ipin kelindes lagi teman-teman. Sini sini Ipin. Ikut Aka sini. Aka tunggu. Aduh, ada pocong, takut banget Ipin. Wah, si Ipin takut tapi kenapa nggak naik-naik teman-teman? Wah, kenapa Ipin nggak naik teman-teman? Oke, kita ganti pakai mobil teman-teman. Ipin sini ikut Aka. Aduh, pocongnya. Wah, malahan pocongnya yang ikut teman-teman. Gimana ini teman-teman? Wah, tolong tolong. Wah, malahan pocongnya yang ikut teman-teman. Oke, sini Ipin naik Ipin. Masih Ipin gak mau ikut teman-teman, malahan pocongnya aja yang ikut. Aduh, gimana nih? Wah, si Ipin bandel banget teman-teman. Kita tinggalin aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Wah, pocongnya nggak itu ya teman-teman. Aduh, awas Ipin. Ngapain di sana Ipin? Sini ada pocong. Kan takut, katanya takut Ipin. Kamu gitu Ipin nggak bisa naik, kenapa ya kak? Wah, kayaknya si Ipin kena itu teman-teman, kerasukan pocong teman-teman. Jadi nggak konsen gitu teman-teman. Aduh, si Ipin harus bacain ayat kursi teman-teman. Ipin naik Ipin. Masih nggak mau naik si Ipin teman-teman. Wah, kita harus bacain apa ya, Al-Ikhlas teman-teman. Kita naik coba teman-teman. Wah, kita kayaknya harus tinggalin si Ipin aja teman-teman. Aduh, malahan pocong yang ikut teman-teman. Nggak apa-apa deh. Sini pocong, ikut aku. Kita tinggalin di sini, kita samperin si Ipin teman-teman. Ipin, kamu kenapa Ipin? Aku bacain Al-Ikhlas aja ya Ipin. Aduh, si Ipin kasihan sekali teman-teman. Dia nggak mau naik mobil teman-teman. Kita tinggalin aja nggak apa-apa teman-teman. Ayo. Aduh, si Ipin masih nggak mau ikut teman-teman. Gimana nih, tinggalin aja apa gimana teman-teman? Ipin mau ikut nggak? Aku takut nih. Ih, malah si Upin yang takut teman-teman. Katanya dia berani ya teman-teman. Oke, bye-bye Ipin. Aka duluan ya. Wah, si Upin ninggalin si Ipin teman-teman. Oke teman-teman, makasih telah menonton. Bye-bye.